mais bon, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Et bon, il a fait une fausse couche et il est venu et il est parmi nous l'année prochaine. Et ici, les UNCG, les grandes écoles et les internationales pour l'orientation. Il a beaucoup de diplômes dans le coaching des jeunes adolescents et dans le devenir de nos étudiants après. Et dans les conférences, c'est que من بعد la conférence خاص تكون واحد تفاعل على ما قدم لكم من الأستاذ عادل، ولي الشرف أنني نحضر معاه اليوم باش نتقاسموا وحتى نقولوا تقاسموا. Personne n'est censé ici donner des leçons à qui que ce soit qui. Moi, je suis un peu intrigué par l'adjectif épithète de positif. Cela suppose qu'il y ait une discipline négative, chose qui n'existe pas parce que discipline au niveau du concept et de l'acceptation du dictionnaire, c'est un ensemble de règles. Mais règles, quelles que soient, c'est une règle. Il n'y a pas de règle négative et positive. C'est le vrai défi, c'est avoir un vrai corps professoral. Parce que vous avez remarqué que vous êtes des parents chez vous, le meilleur de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, sachant que vous avez une créature très sensible entre vous, sous votre responsabilité. التكوين ديالها راه كانت واحد الظروف الى اخره. تنتكلمكم على الناس اللي كيحترموا الوليدات ديالهم، ما كنهضرش على اللي عندهم العنف ممنهج، هذوك اللي عندهم يسون كوندانا. معتوق محمد جمال، استاذ جامعي بكليه الحقوق ستات الحسن الاول. طبعا كان هذا اللقاء هذا فرصه فاش يعني ترافق شويه الجسم ديال الاساتذه ديال التعليم بالنسبه لمؤسسه بيتاغور بجميع اصنافها على الموضوع اللي هو شويه شائك، موضوع حساس اللي هو العنف ضد الاطفال. طبعا هذا ما تيقصدش وما كيعنيوش بان هناك عنف في هذه المؤسسه، ولكن الانسان خصو يتحرى بالحذر وباليقظه ويكون يعني كيتفادى يطيح في هذه المواقف، لان الاساتذه عندهم واحد المسؤوليه كبيره ملقاة على العاتق ديالهم، وتيخصهم يكونوا واعيين بشنو هي التزاماتهم وشنو هي خاصه مسؤوليتهم في اللي كنتكلم على المسؤوليه الجنائيه او المسؤوليه المدنيه ديال الممثل القانوني لهذه المؤسسه. فكل ما عرفوا الواجبات ديالهم كل ما يمكن يحفظوا اكثر الحقوق ديالهم ويقوموا بالمهام ديالهم على احسن وجه. نصفق لانفسنا وهذه فيها واحد الشحنه نفسيه لانفسنا. نقول une seule bouche pour que l'on écoute plus qu'on parle. Chez nous, on parle trop, on écoute moins. C'est pourquoi le système de communication se détériore jour après jour dans notre société. Tiens, ما بغيت يسمع حتى شي واحد. فهي منظومه فاشله من الاساس. وخصنا نقولوا tu peux le faire. هذاك اللي قال لي قبيله حكم عليه بالعذاب انت ما تعرفش اش عطيتي انت. كنشكركم من جهه ويا بريس على هذا الاهتمام اللي كتقوموا فيه مدينه المحمديه لتنوير الراي العام على في المدارس وفي المسارح تو سكي كونسيرن لا فيل. كنشوفكم متواجدين اليوم. هذا اليوم الدراسي منه سالينا الامتحانات وسالينا دونك كنديروا واحد الحصيله ديال العام، ومن بعد هو داخل في اطار تكوين مستمر. احنا قابلين على توسيعات مهمه لاني بروشين، واحد 44 قسم ولا 55 قسم غتوجد. دونك حنا بدينا بتكوينات وعندنا اساتذه جدد باش يحضروا معنا وغنناقشوا سميتو المواضيع ديال الساعه. اكتوالمون الولد خصنا نعرفوا نتعاملوا معاه، لاخاطش الولد ديال دابا ماشي الولد ديال هذه 4 سنين، هذه 10 سنين، هذه 20 عام. دونك حنا غنديروا لها طابسيون، لاخاطش ماشي بقات شحال هذه الدار كتربي وتزنقها شويه، ولكن دابا رجع لنا ان اليمون هو الفيسبوك هو التليفون هو الانترنت هو داخل معنا. دونك كيفاش غنتعاملوا؟ ولد غير يجي عندنا يمكن ما كيركزش مزيان، ناقص هذا ربما يدير بساله. كيفاش غنتعاملوا في هذا باش يكون الولد كيركز والولد كيقرا مزيان باش يجيب 19؟ لاخاطش حنا خصنا نجيبو دي 19 دي 18 بوركوا با 20 22 باش يمشيو لكليه العلوم ويمشيو لكليه الطب، خرجوا لنا اطباء وخرجوا لنا مهندسين، وحنا خدامين مع لي بارون باش نخرجوا بتعليمات جديده وتوجهات جديده وافكار جديده. اما الجانب البغدادي ساليناه دابا اساتذتنا في مستوى عالي في التعليم في التدريس دابا غندخلوا ذاك لو كوتي اللي هو اللي مازال خصنا نخدموا فيه كلنا، ماشي غير في بيتاغور، في المغرب كله، هو تحبيب المدرسه للتلميذ.
اذا هذا هو جبنا دي بسيكولوج جبنا دي بيداغوج جبنا لي جوريست باسكو دابا افيك الفيسبوك تقيس غير ولد يديروا بك حيحه ونيفو ديال المدينه كلها كاينه لا كونكيرونس دونك هما الاساتذه كيفاش غيتعاملوا مع دري في القسم كيفاش يضبطوه بطرق بيداغوجيه قانونيه محضه ونعاونوا التلميذ. درنا لهم فيلم نموذجي كيفاش معلمات عملت مع ولد. الفيلم يقدر يشوفوه المغاربه كلهم هما البريء لي نوصون فيلم ماروكان من ارفع الافلام المغربيه اللي يعجبوني لحقاش تطرق لواحد المجموعه ديال المشاكل كيتعرضوا لهم الدراري كيفاش يتعاملوا مع استاذ بعنف وكذا شنو وقع وفاش مشى للاستاذه وتعاملوا مع الام مع المشاكل اللي كيجيبوها من الدار وكيفاش نقدوا ذاك الوليد في ذاك الفيلم. المغاربه الافلام المغربيه ماشي كله غيب افلام جميله جدا خصنا نشجعوها. وحنا دابا غنديروا دي تابل روند على ديفيرونت كيسيون على ديفيرون بروبليم اللي يقدر يتلقاها الاستاذ مع دري ايبر اكتيف دري انورمال دري ايبريكس عنده لي بيليبسي اللي عندهم بزاف ديال الحوايج كيفاش غنتعاملوا معاه باش نقدروا نعاونوا هذا التلاميذ بروبليم في السنوات المقبله ان شاء الله. وهذه غير افتتاح الورشات ولكن في السنه المقبله ان شاء الله هذه غترجع انسان دو كونفيرونس غنزينوها مزيان وغنديروا دي باف وهي وسي غنديروا دي صاد وغنجيبوا مختصين في العالم البيداغوجي والعلم النفس ونخدموا مع اساتذه ديالنا طول السنه ان شاء الله. مرحبا بكم غنعيطوا لكم غنعلمكم وغتجيو تنقلوا هذا الحدث لجميع المواطنين في مدينه المحمديه وشكرا جزيلا. نرجع لبعض التساؤلات اللي كتهمني. السؤال ديال الاستاذ ما عندنا سجلتش الاسماء ولكن خصني نوضح بعض النقاط خاصه حينما تتعلق هذه النقاط وراء يعني الخلفيه التي توجه هذه العقدات الأنيب هي خلفيه غير اسطوره ما تخلطوش احيانا في العلم. Je m'appelle Chouaib Aboudou, professeur agrégé de littérature française à Pythagore. Cette journée s'inscrit dans une relation établissement-élève et plus exactement professeur-élève. Alors bien sûr, cette idée a été élaborée au cours de l'année dans la mesure où l'administration a toujours le souci de bien faire et d'essayer de donner le meilleur d'elle-même. Donc la thématique, c'était tout simplement cette relation professeur, élève, élève, professeur, sans violence. Alors effectivement, l'intervention du psychologue et formateur, M. Razali, était dans le but de chercher un peu à comprendre les véritables causes qui instaurent ce sort de conflit entre professeur et élève. Et puis il y a eu l'intervention d'un juriste, M. Matour, également qui a bien explicité un peu les conséquences d'un acte qui soit physique ou bien oral sur le prof et sur l'élève. Alors bien sûr, cet après-midi, il y aura un atelier dans lequel on va essayer de réfléchir sur les différentes manières de parfaire un peu cette relation et pourquoi pas de sortir avec une charte qui sera par la suite imposée comme un règlement interne. Merci. المستوى السيكولوجي ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ كل مجموعة إذا كما اشتغلوا أنا أفضل كل مجموعة. Bonjour, je me présente, je suis Madame Najat Ben Moussa, enseignante de la langue française à Pythagore Junior. Nous sommes ici réunis pour participer à un séminaire dans le cadre de la nouvelle stratégie relation élève-enseignant. Donc, comme on a l'habitude de faire avec M. Hanin, que je remercie beaucoup, ainsi que Mme El Marabat et Mme Azmi, la directrice pédagogique, on cherche toujours des nouveautés afin de travailler, bien sûr, dans de très bonnes conditions et de valoriser notre travail et celui de l'enfant surtout, qui est l'objectif de notre réunion aujourd'hui. Donc, cette nouvelle stratégie, c'est de créer, de favoriser l'écoute et la communication avec l'enfant. Lui montrer qu'il est là, même si c'est un enfant, c'est un être humain, on doit l'écouter et on doit lui montrer que sa parole est écoutée, elle est respectée,
elle est interprétée de la manière la plus positive. Aussi, nous devons aussi chercher tous les termes et tout le vocabulaire positif vis-à-vis des enfants, de nos collègues et les parents d'élèves. Autre chose très importante, c'est qu'au sein de l'école, de l'établissement ou de la classe, nous devons faire en sorte de faire de cet établissement ou de la classe un lieu de confiance, un lieu d'assurance, de montrer à cet enfant que, quel qu'il soit par exemple son origine ou ses origines, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son niveau scolaire, quelles que soient ses difficultés au sein de la classe ou alors à la maison ou alors avec ses semblables, on est là pour lui, on est là à son écoute, on est là pour lui donner la main, pour lui tendre la main, de faire de cet enfant le citoyen de demain, de faire de lui le médecin de demain, de faire de lui le ministre de demain, de faire de lui tout ce qu'on attend de nos enfants. Et il n'y a pas mieux que le monde de l'enfant. Si nous sommes ici, c'est qu'un jour, on va laisser la relève à cet enfant. Donc on doit prendre en considération que l'enfant est tout. Et on est là pour l'enfant et on le sera pour toujours. Et c'est l'enfant qui fait notre fierté et qui fera notre fierté, Inch'Allah. Et encore une fois, je tiens à vous remercier. Et je tiens toujours à remercier M. Hanin, qui ce n'est pas la première fois qu'on est réunis ici. Ça, c'est la deuxième fois concernant la stratégie de la relation élève-enseignant. Sinon, les formations, on n'arrête pas, que ce soit au niveau de la pédagogie, que ce soit au niveau par exemple, le lexique, la préparation, par exemple, des cours, la relation avec les parents, hein, que je remercie aussi, qui eux aussi, bien sûr, ils nous aident dans cette tâche qui n'est pas du tout facile. Donc on ne va pas dire que l'enseignement ou l'enfance est toujours rose. C'est vrai qu'il y a des problèmes et nous on est ici pour résoudre ces problèmes, que ce soit avec l'enfant, que ce soit avec les parents d'enfants, que ce soit au sein de l'établissement, avec les enfants eux-mêmes. Et merci beaucoup et voilà. Bonjour, je suis Madame Rachida Hanin, la responsable communication du groupe scolaire Pythagore. En fait, bienvenue dans notre journée d'études, une journée sous le thème enseignants et élèves, la discipline positive. En fait, la discipline positive est l'une de nos priorités. Nous sommes les premiers à avoir instauré cette discipline dans nos classes entre les enseignants, l'administration et le staff pédagogique et les élèves. Dans cette journée d'études, il y a eu plusieurs interventions. L'intervention du psychologue Monsieur le Dr El-Ghazali, l'intervention du conseiller juridique Dr Matour, que nous remercions très fort. Nous remercions aussi Monsieur Hanin et Madame la Marabet de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer, de faire des tables rondes, des débats et d'aller vers l'avant pour l'enseignement de Mohammedia et pour l'enseignement au Maroc. Merci beaucoup.